салом бинандагони арҷманд. моҳи ноябр ки моҳи пурбарори таърихӣ ва санаҳои бузурги миллиямон аст, инак дар остонаи таҷлили махсусан рӯзҳои фархундаву зиндагӣ афрӯзамон нашри навбати барномаи истиқлоли моро албатта бо ифтихору шукргузорӣ аз соҳибдавлатӣ ва соҳибистиқлолии кишвари азизамон манзуратон мегардонем. иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон ки оғози ба сулҳу салоҳ расидан ва сарманшаи давлатсозии навини тоҷикон аст, аз моҳияту муҳимияти ин санна ва шукӯҳи рӯзафзуни дастовардҳои бузургамон аз он хоҳем гуфт. зеро баъди баргузории маҳз ин иҷлосияи тақдирсоз, истиқлоли мо мақом пайдо карду халқи тоҷик ба шоҳроҳи рушди ҳамаҷониба ворид шуд. дар таърихи навини тоҷикистон рӯзи истиқлолияти давлатӣ ва иҷлосияи тақдирсози 16-уми шӯрои олӣ арзишмандтарин рӯйдод мебошанд. зеро тамоми дастоварду комёбиҳо ва пешрафту тараққиёти замони истиқлолият маҳз ба ҳамин воқеаи таърихӣ марбут аст ва аз он ҳама сарчашма мегирад. با گذشت سالها هر قدر ما از این واقعه دور می شویم، اهمیت تاریخی آنها زیاد می شوند. واقعا راه انتخاب کرده ما راه بی خطا و راه نجات بود. از سخنرانی اولین اون معلوم گردید که در واقع به عرصه تاریخ یک شخصی با جسارت وارد شده است. از این جهت امروز نظام اداره کنی پرزیدنتی را تمام ساکنان کشورمان همچون کفالت رشد باثبات جامعه اعتراف میکنند. اجلاس 16 توانست که یک قرارهای منطقاً ضروری تاریخی را قبول کنند و اون با منفعت جامعه شد. در این روز خلق تاجیک زیر راهبری امام علی رحمان توانست آینده خود را با دست خود سازد. پیروزی صلح در انتظار تاجیکان از اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان از زمان ابتدا میگیرد که رهبری تازه انتخاب تاجیکستان در این انجمن با قطعیت و ایمان و اعتقاد کامل گفته بودند. من قسم یاد میکنم که تمام دانش و تجربه ام را برای در هر خانه و هر عائله برقرار شدن صلح روانه کرده برای گلگل شکوفی وطنی عزیزم صداقتمندانه مهنت میکنم. برای نویل شدن به این نیت مقدس اگر لازم شود جان نثار میکنم، چون که من به آینده نیکی وطنم و حیات خوشبختانه خلق اذیت کشیدم باور دارم. قدم خیلی مهمی که در این اجلاسی گذاشته شد، پیش از همه به نظام در آوردن نظام اداره کنی جمهوری تاجیکستان و با وجود آوردن خط یگانه فکری مفکوروی درباره چگونگی در عمل تطبیق نمودن نظام اداره کنی سیاسی جمهوری تاجیکستان بود که این یکی از مسئله هایی بود که مسئله خیلی بنیادی برای راه حل مسئله های دیگر به شمار می رفت که در سرگه آن محض سرور دولتمان قرار داشتند و ابراز نمودند که تاجیکستان پیش از همه جانبدار اعمار دولت دموکراتی حقوق بنیاد و دنیوی است. محض همین اندیشه توانست که یک خط خیلی مناسب و یگانه مفکوروی را در اندیشه تمام تاجیکستانیان جا دهد و تاجیکستان را در نزد عالمیان یکی از کشورهایی که بعد میتواند برای در عمل تطبیق نمودن ارزش‌های عمومی بشری و بشردوستانه نشان دهد خدمت نمود. اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان همچنین راه نوی را برای قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان باز نمود. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان با اعتراف و ثبت صاحب اختیاری مردم تاجیکستان شروع شد.
муқаддимаи конститутсия бо суханони мо халқи тоҷикистон ҳамин конститутсияро қабул ва эълон менамоем оғоз ёфт. мувофиқи ин ҳидояти конститутсия халқи тоҷикистон бо назардошти воқеияти таърихӣ сарнавишти худро муайян кард ва давлатдории худро тақвият бахшид. ин матлаб дар моддаи 6 конститутсия хусусияти меъёрӣ касб намуда, халқ ба сифати баёнгари соҳибихтиёрӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ эътироф шудааст. аслан заминаҳои конститутсионии тоҷикистони соҳибистиқлол ки маҳз дар иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон эҳьё гардид, чӣ самараҳои беназиру бебадал ба бор овард? иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон нишон дод, ки дар тоҷикистон бо роҳбарии пешвои миллат муҳтарам эмомалии раҳмон шӯрои олӣ фаъолияти пурсамари барои рушди давлатдорӣ ва қонунгузорӣ гузоштаанд. аз ҷумла дар ин иҷлосия як қатор санадҳое қабул гардиданд, ки онҳо тавонистанд минбаъд барои рушди конститутсионии кишвар заминаи устувор гузоранд. аз ҷумла ворид намудани тағйири ловҳо ба қарори шӯрои олӣ дар бораи таъсиси гурӯҳи корӣ ва тасдиқи роҳбари гурӯҳ боиси он гардид, ки дар муддати хеле ҳам кӯтоҳ 6 ноябри соли 1994 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ба тариқи райпурсии умуми халқӣ қабул гардад ва асосҳои сохтори конститутсионӣ, вазъи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд, ҳолати ҳуқуқи мақомотҳои давлатиро муқаррар созад. ба вақти миллати шарафманди тоҷик ба ҳайси раиси шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон дар маҳз ҳамин иҷлосия фарзанди фарзонаи миллат муҳтарам эмомалии раҳмон интихоб кардиданд, ки ин заруриятро ба хубӣ ва хеле хиратмандона дарк намуданд ва дар қатори ҳалли масъалаҳои сирф ҷанбаи сиёсӣ дошта, аз ҷумла раҳоии мамлакат аз ҷанги шаҳрвандӣ, аз наҷоти мамлакат аз вартаи ҳалокат, як силсила масъалаҳоеро роҳандозӣ ва тарҳрезӣ карданд, ки ҷанбаи ҳуқуқӣ доштанд. яке аз нахустин ифодаҳое, ки аз ҷониби пешвои муаззами миллат садо доданд, ҳамин буд, ки шахсан банда ҷонибдори давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ ҳастанд ва маҳз ҳамин арзишҳо ба ҳайси арзишҳои бунёдӣ минбаъд дар конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон таҳкими худро дарёфтанд. бо гузашти вақт бори дигар мо итминони комил пайдо кардем, ки роҳи дурусти давлатдориро интихоб намудем ва вазъи кунунии низоми давлатдории мамлакат, низоми қонунгузорӣ, низоми муташаккилона ва мукаммали ҳуқуқӣ бозгӯи он аст, ки воқеан роҳи интихоб кардаи мо роҳи бехато ва роҳи наҷот буд. асъори миллӣ густариши робитаҳои иқтисодию иҷтимоӣ, роҳандозии ислоҳот дар соҳаҳои муҳимтарини ҳаёти халқ, таъсиси чандин мактабҳои олӣ ва муассисаҳои азим ва амсоли инҳо низ дар заминаи истиқлолият ба мамлакати мо муяссар гардида, чеҳраи фарҳангии миллатро равшантар намуд ва ҷилои тоза бахшид. зеро ҳамаи шукӯҳу шаҳомат ва ҷилою ҷалоли давлатдории мо аз ҳамин иҷлосия сарчашма гирифтааст. чун имрӯз он ҳама давраҳои вазнин паси сар шуданду ба ҳукми таърих даромаданд, бо ифтихор метавон гуфт, ки халқи тоҷик таҳти сарварии фарзанди бузургаш, пешвои тоҷикони ҷаҳон, сармеъмори сулҳ эмомалӣ раҳмон дар шоҳроҳи созандагию бунёдкорӣ устуворона равонанд. дар татбиқи нақшаҳои муайян намудаи иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон қадамҳои устувор баҳри пешрафту тараққиёти тоҷикистони азиз мегузорем. дар ҷумҳурӣ раванди бунёдкорӣ эҳьё гардида, сохтмонҳои азими аср ба монанди роҳҳои мошингард, нақбҳо, нерӯгоҳҳои оби барқӣ, хатҳои баландшиддати интиқоли нерӯи барқ, барқарор намудани садҳо пулҳо, бунёди садҳо муассисаҳои таълимиву фарҳангӣ ва иҷтимоӣ, тақсими заминҳои назди ҳавлигӣ барои беҳтар кардани шароити иҷтимоии шаҳрвандон,
корам сохтани заминҳои нав ва нақшаҳои аз бунбасти коммуникатсионӣ баровардани тоҷикистон далели бунёдкориву созандагиҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва халқи тоҷик аст ки маҳз аз иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон манша гирифтааст. нақши дигари иҷлосии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон пеш аз ҳама бояд таъкид кард ки барои ба вуҷуд овардани як фазои ором дар минтақа хизмат намуд. зеро агар ки маҳз ин иҷлосия ба ин иқдом намегирифт ва барои ҳалли муноқишаи дохилие ки дар ҷумҳурии тоҷикистон бар асари кӯшишҳои берунӣ ва бо дастгирии баъзе аз қувваҳои дохилӣ сурат гирифта буд, агар ки ин амал дар амал татбиқ намешуд, эҳтимоли паҳн гардидани ин хатар ба кишварҳои дигари ҳамсоӣ ва ҳамҷавори мо низ аз эҳтимол дур набуд. ва бинобар ҳамин ҳам кишварҳои ҳамҷавори мо ҳам аксари онҳо тавонистанд ки моҳияти ин масъалаҳоро дарк кунанд ва бинобар ҳамин ҳам ҷонибдорияшонро аз қарорҳо ва саннатҳое ки дар иҷлосии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон қабул шуд баён намуда буданд. ва имрӯз низ бо гузашти чандин даҳсолаҳо мо бори дигар бо назари нави таърихӣ вақте ки ба ин саннатҳо ва моҳияти онҳо назар меандозем, ба дурустии роҳи интихоб кардаи ин иҷлосии сарнавиштсоз воқеан ҳам дар таърихи ҷумҳурии тоҷикистон боварии зиёд ҳосил мекунем. ва асаба муҳимаш ин як зираку заковатии пешвои миллат ки масъалаи аввалин дараҷаро аз масъалаҳои баъдан яъне ҷудо карда медонанд ки кадом масъаларо ба мақсади ба даст овардани масъалаи муҳими рӯзмарра аз баъзе масъалаҳои дигар мисол мегирем муваққатан даст мекашад, ба баъзе он мухолифине ки ваъдаҳои худро иҷро намекарданд, яъне муваққатан гузаштҳое карданд ба хотири халқ, барои хотири оломии халқ, яъне ин гузаштҳоро ҳам карданд, вале баъдан тавонистанд ки миллати худро, ҷомеаи тоҷикистонро ба як ҷомеаи ором, созанда ки аз он ҳар як тоҷикистонӣ фарқ мекунад расонанд. ва албатта вазифаи мо, вазифаи вақте ки мо мегӯем ки худогоҳӣ чист, худогоҳӣ чист, ин рафтори мо, ин кирдори мо, ин меҳнати мо, ин рафтори мо ки дар ҳамон дар ҷои амале ки ягон кас моро назорат намекунад. ҳар як камбудии давлати мо, миллати мо бояд ба мо як таъсир расонад ки мо пеши роҳи ҳамин камбудиҳоро гирем. яъне фақат дар он вақт мо гуфта метавонем ки мо пайравони пешвои миллат ҳастем. бо сипарӣ шидани чоряк аср аз лаҳзаи баргузории иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ, халқи шарафманди тоҷик бори дигар боварии комил ҳосил намуд ки ин ҷаласа воқеан ҷаласаи сарнавиштсоз буд. зеро сарнавишти миллати кӯҳанбунёд, вале дар он марҳилаи ҳассос ба гирдоби ҷанги шаҳрвандӣ кашидашударо чун давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона оқилона тарҳрезӣ намуд. дар он лаҳзаҳои хеле ҳассос ва мураккаби сиёсӣ муайян намудани роҳи дурусти давлатдорӣ, интихоби низоми мувофиқи ҳуқуқӣ ва дар заминаи он ташаккули низоми қонунгузорӣ воқеан аз ҷумлаи масъалаҳои мураккаб ва ҳассос арзёбӣ мешуданд. он дастовардҳое ки ҷумҳурии тоҷикистон дар ин рӯз ба онҳо муваффақ шудааст, пеш аз ҳама аз роҳи дурусти интихоби шакли идораи мамлакат, сохти давлатӣ ва арзишҳои бунёдии конститутсионӣ буданд. сулҳу субот, осоиштагӣ, дастовардҳои бениҳоят зиёд дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷамъиятӣ пеш аз ҳама давоми мантиқии ҳамон сиёсати хиратмандона ва ҳикматомези пешвои муъаззаи миллат буданд ки ҳанӯз дар иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ
арза доштанд. аз нуқтаи назари таҳлилӣ ва муҳимияти масъала бигӯем, иҷлосаи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон дар дили ҳар як фарди ватандӯсту худогоҳи тоҷикистонӣ ҳамчун як рӯзи ид ҷо дорад. зеро моҳияти онро насли калонсол чун шоҳиди баркамоли замон бо чашми сар диданду эътироф карданд, насли ҷавону хушназари ин даврон сарчашмаву заминаҳои равнақу шукӯҳи имрӯзро аз ин санаи тақдирсоз яқин пайхасу дарк мекунанд. халқи тоҷик дар тӯли асрҳои чанд ҳазор солаи худ бисёр воқеаҳои тақдирсӯзро дидааст. шаҳди давлатдорию заҳри бедавлатиро чашидааст ва бо тақозои таъриху тақдир дар ибтидои асри 20 имконияти ба зинаи аввали эҳёи давлатдорӣ расиданро доштааст. рӯзи президентро эълон кардан дар ҷумҳурии тоҷикистон барои ҳар як фарди тоҷик ин муқаддастарин рӯз аст. барои чӣ? ба хотири он ки тоҷик ва ҷомеаи тоҷик имконияти интихоб кардани роҳбари худро дар шароити озоди райпурсии пинҳонӣ дорад. на ҳар як миллату халқ дар кураи замин ба ин зинаи таърихӣ сазовор шудааст. ина фаҳмидан дар кор ки дар кураи замин ҳукуматҳои мутлақ ҳам вуҷуд доранд, шоҳон доранд, амирон доранд, лекин мақоми президентӣ аз ҳама гуна шоҳу амиру хону беку дигару каролу император болотар месад, зери онро халқ қабул мекард. на ҳамаи зиёӣ фарқ мекунад. президенти мо ин муқаддастарин сухан барои ҳар як миллат аст ва ба ин мақом пешвои арзандарин фарзанди баруманди халқи тоҷик эмомалӣ раҳмон сазовор ҳаст. мин баъд ҳам ки интихоботҳо сурат гирифтанд, воқеан ҳам маҳз бо пайравӣ аз анъанае ки дар ин иҷлосия поягузорӣ шуда буд, дар доираи ҳуқуқӣ баргузор мегардиданд ва ҳама вақт мардум бо истифода аз ҳуқуқҳои худашон тавонистанд ба тариқи ошкора қонунӣ дар фазои босуботи сиёсӣ сарвари сиёсӣ барои худашон муносибро ва эътимодбахшро интихоб намоянд ва ин анъана дар тарзи низоми идоракунии ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз хеле пойҳои мустаҳкамро ба худ касб кардааст. маҳз бо шарофати ин иҷлосия ки абармарди сиёсати сатҳи ҷаҳонӣ ба бахти миллати тоҷик раиси шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон интихоб шуданд ва имрӯз мо 16 ноябрро ҳамчун рӯзи президент қайд мекунем ва шумо ҳамчун як ҷавони соҳибназари тоҷик анамин моҳияти анамиро чӣ гуна дарк кардед? барои ҳар як ҷавон ҷиҳати пешбурди фаъолият умуман зиндагӣ намудан ҳама вақт нафаре лозим аст ки он бояд идеал бошад ва дар заминаи гуфторию рафторию фаъолияти минбаъдаи худро муайян кунаду барои ҷомеа хизмат намуданро ёд гирад. ва воқеан тамоми ҷавонони тоҷикистон имрӯз вақте ки мувофиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид 16 ноябр рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистонро таҷлил мекунанд, аз он ифтихор менамоянд ки воқеан давлати тоҷик роҳбареро барои мо овардааст, идора мекунад ки мо аз он ифтихор дорем, кӯшиш менамоем ба монанди он сухан намоем, кӯшиш менамоем дар ҷомеа барои халқу миллат ба монанди он хизмат кунем, чунки дар ин рӯз халқи тоҷик зери роҳбарии эмомалии раҳмон тавонист ояндаи худро бо дасти худ созад, тавонист мардуми худро муттаҳид кунад ва ин муттаҳидӣ барои ҷавонон як равнақи рушду субот аст. ин муттаҳидӣ аз эмомалии раҳмон сарчашма мегирад ва барои ҳар як ҷавон рӯзи ифтихор аст ки мо аз давлатдории миллии худ дур нашудем, тавонистем ки давлати худро соҳибихтиёру ҳуқуқбунёду дунявӣ муаррифӣ созем. аз ин рӯ рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон
برای تامین حقوق‌های هر یک جوان هم در جنبه سیاست و هم در جنبه فرهنگ یک امکانیت استوار است. هر جوانی که امروز را جشن میگیرد در حسیات وی خصوصیت‌های بلندی و تندرستی بیدار میگردد. هر جوانی که این روز را جشن میگیرد کوشش مینماید وارد مناسبت‌های سیاسی با مقصد استوار نگاه داشتن صلح و وحدت، عموماً دولتداری ملی تاجیک باشد. هر سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان که زمینه رسمی گردانی اجلاسیه 16 تقدیرساز می باشد در فضای آرام و متنتن صورت می گیرد. همه پیشرفت و نموی دولتی فعلی تاجیکان از فیض و برکت اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان سرچشمه می گیرد. زیرا محض همین اجلاسیه چون صبح با صفا شام تار ملت را برهم زده به خوشبختی مردم زمینه مساعد فراهم آورد و بار دیگر ساکنان مناطق گوناگون کشور را به دور اندیشی و بنیادکاری هدایت نمود. ثابت شد که همه کارها به نیت است، چون شعار ازلیمون پنداری نیک، گفتاری نیک، رفتاری نیک، نیت پیشوای ما، مرام پیشوای ما نیک بود که همه به نیکی انجامید. او مثل یک ستاره بخت، یک روشنایی فرح بخش از میان مشکلی و مانع ها، تاریکی و ظلمات نه تنها سالم گذشتند، بلکه با غم خلق، فکر مردم و امید نجات ملت شریک شده از روح پرفتوح نیاگان ملت روح و توان گرفته مثل خورشید زمستان قهرتون ملت را چون بهار سرسبز گرم و فیض‌ریز گردانیدند. اجلاسه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان که از سنه 16 نوامبر تا 2 دکبر سال 1992 در قصر ارباب خواجگی به نام سید خواجه اورون خوجایف برگزار گردید، واقعا اجلاسه تاریخی بوده، باعث افتخار هر شخص وطن دوست و خودآگاه و نهایت ملت تاجیک است. زیرا زمانی که این اجلاسه برگزار می شد بسیار زمان وزنین و حساس بود. در نتیجه بحث و محاکمه های زیاد و سخنرانی های امام علی رحمان که آن وقت همگی 40 سال داشتند و در میان رهبران سرتاسری جهان جوانترین چهره سیاسی اول بودند، به طرفداری او 186 نفر آواز دادند و او را به مقام رئیس شورای عالی انتخاب نمودند. رئیس تازه انتخابی جوان و کاردانی شورای عالی با باوری گفتند که من به تاجیکستان صلح می آورم. چنین اعتماد، چنین نمونه تشبثکاری و نیروی جوانی ملت را متحد، بیدار و توانا گردانید. قبول شدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت از جانب مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و جانبداری گردیدن آن از طرف مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به خصوص جوانان دولتی صاحب استقلال را خیلی خوشنود گردانید. زیرا واقعا در این روزگار که هر لحظه بازیگران جهانی بازی تازه سیاسی ایجاد می کنند، مردم تاجیک به پیشوای ملت نیاز دارند تا در اطراف او متحد شده از طوفان‌های پرتلاطم دور و زمان امین باشند و سالم گذرند. واقعاً قبول سندهای مشخص تنظیم کننده که آنها سمت‌های گوناگون را فرا می‌گیرند باعث آن گردیدند که تاجیکستان به وحدت ملی رسد، صلح و ثبات استوار را برقرار سازد و برای رشد حقوق‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شهروندان خود زمینه‌های کنستیتوشنی را به وجود بیاورد. در این اجلاسیه پیشوای ملت هنگام تأسیس گروه کاری عاید به آماده نمودن لایحه کنستیتوشن برآمد نموده به اهل اشتراکچیان بیان کردند که امروز باید در تاجیکستان زمینه‌های حقوقی دولتداری استوار گردند و همه آن سندهایی که ما قبول می‌نماییم آنها باید به سندهای بین المللی مطابق باشند
و پیشنهاد نمودند که در حالت تهیه نمودن کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان باید متخصصان سطح بین المللی جلب شوند و از آن لحظه ها آغاز کرده گروه کاری به آماده نمودن کنستیتوسیون آغاز کرد، از متخصصان سطح بین المللی استفاده برد. محض با دستگیری پیشوای ملت امامعلی رحمان صحیفه تازه‌ای در تاریخ نوین باز شده است که آن 23 می روز جوانان می باشد. تجلیل همه‌ساله روز جوانان تاجیکستان و سال جوانان نه تنها شادی و خرسندی و طرب و فرحمندی است، بلکه نتیجه گیری کار و پیکار جوانان کشور در جاده بنیادکاری ها، آبادانی وطن و کمک و همدستی گروه ها و طبقه های مختلف نسل جوان می باشد. به این معنی کشور عزیز صاحب استقلال ما که در روند تطبیق اصلاحات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی قرار دارد، به دانش و نیروی سازنده جوانان امید بسته است. چون که جوانان در شرایط کنونی به واقعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جهان معاصر زودتر و بهتر هماهنگ گردیده در بنیاد جامعه شهروندی سهمی حل کننده گذاشته می توانند. از نگاه علم، از نگاه تحلیل بگیریم کدام جنبه این صحنه خیلی تقدیرساز آموزنده است و برای نسل امروز مخصوصا ان همین شب و روز کدام جنبه هایش نهایت برای سطح خودشناسی نسل نورس را بلند برداشتن باعث تلقین است؟ تشکر زیاد. واقعا وقتی که تمام مسئله هایی که در اجلاسیه بررسی شدن امروز تحلیل میکنی، به خلاصه آمدن ممکن است که این اجلاسیه دو جنبه مهم و مثبت برای رشد دولتداری، برای استوار نمودن قانونگذاری کشور برای ما و شما گذاشته است. پیش از همه نفری در آن لحظه ها به سر قدرت آمد، رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان گردید که توانست ملت تاجیک را از جنگ شهروندی با گفتار و هدایت های خود بیرون برآورد، از ورطه نابودشوی نجات دهد. و جنبه دوم این اجلاسیه در آن است که اولین مراتبه در تاریخ دولتداری تاجیک هنگام صاحب استقلال گردیدن زمینه های کنستیتوسیونی برای رشد کشور گذاشته شد و خود پیشوای ملت در برآمد خود تاکید نموده بودند که شاید اگر ما در سالهای اولی به دست آوردن استقلالیت دولت کنستیتوسیون خود را می داشتیم، ما به جنگ شهروندی گرفتار نمی شدیم. یعنی اولا شخصیت پیدا شد که توانست ما و شما را در راه صلح و ثبات هدایت سازد و بعدا قانونگذاری کشور عموما اساسهای کنستیتوسیونی قبول گردید که من بعد باعث برطرف کردن همه مناقشه ها و مانع های رشد دولتداری ملی گردید. یکی از رکن های دولتداری این البته مستحکم کردن اقتصادیات است. ما میدونیم که اقتصادیات ما در این سالهای جنگ شهروندی پورا رو به خرابی آورده بود. یگان کارخانه که پورا با اقتدارش کار کند نمانده بود، همه طلای تاراج شده بودند و البته در این شرایط برداشتن اقتصادیات خیلی و خیلی مشکل بود و اکنون سرور دولت بعد شما میدونید که پرزیدنت مملکت این حل این مسئله را میافتند. یک برنامه مشخص با تشبث خودشون، با تشبث متخصصان کار شد که ما امروز میوه های آن را چشیده ایستادیم. ببینید که در هر یک برآمد سرور دولت که در پیام های بیشتر انعکاس می‌یابند، همه سال در پیام ها ببینید که مسئله های نو به نو گذاشته میشن، مسئله هایی که اون مسئله هایی که حل شدن در زمینه آنها مسئله های نو، اون مسئله های استراتژی گذاشته بودند، عمل آنها را ما اجرای آنها را سال تا سال بیشتر احساس میکنیم و هزارها مثال آوردن ممکن است از سمت های گوناگون فعالیت اساسگذار صلح و وحدت پرزیدنت محترم ما، هم ساحه اقتصادیات، اجتماعیات، فرهنگ، به کدام ساحه که نگاه نکنیم دستاوردها خیلی و خیلی زیادند و این را اعتراف هم کردن. تاریخ گواه است
که در همه دور و زمان در لحظه‌های حساس و سرنوشت‌ساز محض شخصیت‌های استثنایی و نیرومند و شجاع مسئولیت نجات وطن و ملت را بر دوش خود گرفتند. ببینید یکی از مسئله های مهمی که سرور دولت به میان گذاشته شده است در سالهای نزدیک به جمهوری و کشوری صنعتی اگراری تبدیل اندستریوی اگراری تبدیل دادن تاجیکستان است. از همه مهم برنامه رشد اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ما که از طرف سرور دولت طرحریزی شده است تا سال 2030 و ما باوری کامل داریم که این نقشه ها البته بر زیاد اجرا میگردند. باوری ما از آن برمیاد که خلق در اطراف پیشوای خود بسیار زیچ متحد است و این عاملی از همه بهترین وحدت کاملی که ما میگیم، راه استواری کامل داریم و باوری داریم که در سالهای نزدیک ما با اون هدفهای استراتژی خود خواهیم رسید. محض از این اجلاسیه پیشوای سیاستمدار و پاک وجدان ما جامعه ناموس و ننگ در تن برآمده تمام نیروی جسمانی و عقلانی خیش را در راه استقرار صلح مصرف نموده دولت 1100 ساله ملت صاحب تمدن را جامعه صلح و بنیادکاری پوشانیدند. این است که امروز هر فرد نیکبین و صاحب خردش با اظهار قناعتمندی و سرافرازی با او جامعه محبت و سپاس و ثنا و صداقت می پوشانند. این سنه اقرارساز تاریخی را هر یکی ما صرف نظر از موقع سیاسی و گروهی و نژادی باید به طور حتمی ارج گذاریم.